Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read chapter 10, Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu. So let's begin. Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu was the second caliph of Islam. Hazrat Umar Radhiyallahu Anhu इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. He was born at Makkah in a noble tribe called the Quraysh. वो मक्का के एक मशहूर कबीला कुरैश में पैदा हुए. He received the title of फ़ारूक. उन्हें फ़ारूक का खिताब मिला after he embraced Islam. इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का खिताब मिला. He was one of the very few persons. वो इन चंद लोगों में से थे इन मक्का के who could read and write, जो लिख और पढ़ सकते थे. वो मक्का के उन चंद लोगों में से थे जो लिख और पढ़ सकते थे. He was a tall, strong and brave man. वो एक लंबे, मजबूत और बहादुर आदमी थे. He was also a very good wrestler. वो एक बहुत अच्छे पहलवान, हॉर्स राइडर, घुड़सवार एंड स्वॉर्ड्समैन और शमशीर जन थे. Business was his occupation. तिजारत उनका पेशा था. हज़रत उमर's conversion to Islam. हज़रत उमर का इस्लाम में आना was of great value. बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his mission of Islam. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम में आना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मिशन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था. Afterwards, इसके बाद he remained very close. वह बहुत ज़्यादा करीब रहे to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बाद वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब रहे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु remained caliph for 11 years. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 11 साल तक खलीफा रहे. He conquered a vast empire. उन्होंने एक वसीह सल्तनत फ़तह की during the 11 years of his खिलाफत. अपने खिलाफत के 11 सालों में उन्होंने अपनी खिलाफत के 11 सालों में एक वसीह सल्तनत को फ़तह किया. He introduced. उन्होंने मुतारिफ़ करवाया a great system. एक अजीम निज़ाम of administration. नज़्म व नस्क़ का उन्होंने नज़्म व नस्क़ का एक अजीम निज़ाम मुतारिफ़ करवाया. which served as a model for the Islamic world. जिसने इस्लामी दुनिया में एक नमूने के तौर पे खिदमत की. He introduced many reforms. उन्होंने बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई during his reign. अपने दौरे हुकूमत में such as जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इंतज़ामी अदालतें to investigate तफ्तीश करने के लिए the complaints शिकायत की against the office of the state रियासत की दफातर के ख़िलाफ़. रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत की तफ्तीश करने के लिए उन्होंने इंतज़ामी अदालतें कायम की. He also reformed आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम. उन्होंने फ़ौज, पुलिस फोर्स और टैक्स के निज़ाम की इस्लाह की. हज़रत उमर गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी टू जस्टिस, इंसाफ को एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल. और लोगों की फलाह व बहबूद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत ज़्यादा सख्त थे इन द केस ऑफ जजमेंट. फैसले के मामले में वो बहुत ज़्यादा सख्त थे. ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन. वो किसी को नहीं छोड़ते थे. नॉट इवन हिज ओन सन. ना ही अपने बेटे को. इफ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम. अगर उससे भी कोई गलती हो जाती. फॉर हिम. उनके लिए हाई एंड लो, आला वतना, रिच एंड पुअर, अमीर व गरीब, फॉर ऑल इक्वल. सब बराबर थे बिफोर लॉ. कानून के सामने. उनके लिए आला वतना, अमीर व गरीब कानून के सामने सब बराबर थे. He followed the saying of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी करते थे. Treat your servant. अपने गुलाम से ऐसे पेश आओ as you would treat yourself. जैसे कि तुम खुद से पेश आते हो. Master and servant, आका और गुलाम are both equal. दोनों बराबर हैं. Before Allah, अल्लाह के सामने. अल्लाह के सामने आका और गुलाम दोनों बराबर हैं. द वर्शिप प्लेसेस. इबादत गाहों को एंड प्रॉपर्टी और जायदाद को ऑफ द नॉन मुस्लिम. गैर मुस्लिमों की फॉरगिवन प्रोटेक्शन. तहफ़्फ़ुज़ दिया गया. गैर मुस्लिमों की जायदाद और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ was kind. حضرت عمر رضی اللہ بہت مہربان and sympathetic اور ہمدرد تھے to the poor غریبوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریبوں کے ساتھ بہت مہربان اور ہمدرد تھے. He spent many sleepless nights. انہوں نے بہت سی راتیں جاگ کر گزاری roaming گشت کرتے ہوئے in the streets گلیوں میں to see the conditions of his people اپنے عوام کے حالات دیکھنے کے لیے. انہوں نے اپنے عوام یا اپنے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے بہت سی راتیں گشت کرتے ہوئے گلیوں میں جاگ کر گزاری. One night ایک رات he passed by a house وہ گھر کے پاس سے گزرے and heard children crying اور بچوں کے رونے کی آواز سنی. There was a pot of water پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا on the fire آگ پر پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. The mother was telling the children ماں بچوں سے کہہ رہی تھی to go to sleep کہ وہ سو جائیں and when the food was ready اور جب کھانا تیار ہوگا she would wake them up وہ انہیں جگا دے گی. But the children would not listen لیکن بچوں نے اس کی نہ سنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ asked the woman حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا what's the matter کیا معاملہ ہے. She told him اس نے انہیں بتایا that there was nothing to eat کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. There was no money and no grain in the house گھر میں کوئی رقم اور کوئی دانہ نہیں ہے. Her husband had died اس کا شوہر مر چکا تھا. The children were crying for food اور بچے خوراک کے لیے یا کھانے کے لیے رو رہے تھے. He helped the widow انہوں نے اس بیوہ کی مدد کی with food کھانے سے money پیسوں سے and clothing اور کپڑوں سے. One day ایک دن while حضرت عمر رضی اللہ عنہ was saying his نماز جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی نماز ادا کر رہے تھے in the مسجد میں. ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے a non-Muslim ایک غیر مسلم named فیروز جس کا نام فیروز تھا killed the caliph خلیفہ کو قتل کیا یا شہید کیا with a knife خنجر سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ lies buried حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دفن کیا گیا near حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ in مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مدینہ میں دفن کیا گیا. Well listener, please like and subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to get video updates. Take care. Thank you. Allah Hafiz.